Okay, today we are starting a new unit, that is unit 18, Immigration and Identity. This unit is entitled Immigration and Identity. Immigration refers to the process of moving from one country to another country, maybe for the purpose of settlement, maybe for job opportunities, maybe for study as well. And identity refers to the name. Identity भनेको चाहिँ एउटा पहिचान, एउटा नेम हुन्छ, पहिचान भन्छ। हरेक मान्छेको एउटा पहिचान हुन्छ, एउटा नाम हुन्छ। कसैको जातीय पहिचानलाई कसैले महत्त्व दिएको हुन्छ, कसैले धार्मिक पहिचानलाई, कसैले सांस्कृतिक पहिचानलाई, कसैले राष्ट्रिय पहिचानलाई। सो अब यो इमिग्रेसन एन्ड आइडेन्टिटी जुन यो आप्रवासी तथा यो पहिचान भन्ने जुन शीर्षक छ, यो विदेशमा बस्ने अथवा जो मान्छे अब आफ्नो देश छोडेर स्वदेश अर्को देशमा जान्छ, त्यहाँ जाँदाखेरि भोग्नु परेका पहिचानका समस्याहरू अथवा हुने खालको जुन नयाँ पहिचानका कुराहरूसँग सम्बन्धित यो युनिट छ। Here is a one quote, "We are all immigrants. Some people have forgotten that." हामी वास्तवमा सबैजना चाहिँ आप्रवासी हौँ भनेको हामी कुनै न कुनै बेला चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आएका आप्रवासी हौँ। हामी कुनै पनि हामी यही ठाउँ, हामी जहाँ जन्म्यौँ यही ठाउँको स्थायी हामी वासी पक्कै पनि होइनौँ। कुनै इतिहासको कुनै एउटा कालखण्डमा हामी कहीँ न कहीँबाट आएका थिए। इन द्याट सेन्स वी आर अल इमिग्रेन्ट्स। जस्तो नेपालकै अब ब्राह्मण क्षेत्रीलाई हेर्ने हो भने दे केम फ्रम इन्डिया सम 200-300 years ago, हैन। यसरी विभिन्न जाति प्रजातिहरू अब यहाँ बसेको 100, 200, 300, 400 वर्ष भए तापनि at one time they were immigrants. So some people have forgotten that. मान्छेले वास्तविक कुरा बिर्सेका छन्। So we have an essay entitled Identity Crisis in Immigrants. इमिग्रेन्ट्सहरूमा चाहिँ एक खालको आइडेन्टिटी क्राइसिसको समस्या आइरहेको छ। जो मान्छे एउटा देश अर्को देश जान्छ, अर्को देश पुग्छ, त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूलाई यस्तो फिल हुन्छ कि मेरो पहिचान गुम्यो, म मेरो देशमा हुँदा म यस्तो थिएँ हैन, मेरो पहिचान यस्तो थियो, म अहिले यस्तो अवस्थामा आएँ। त्यो खालको क्राइसिस, त्यो खालको फिलिङ्स, त्यो होम सिकनेस हैन, एउटा चाहिँ एक खालको चाहिँ त्यो फिलिङ हुन्छ। डायस्पोरिक पिपल जो मान्छे बाहिर होस्ट कन्ट्रीमा गएर बसिरहेका छन्, दे फिल लाइक द्याट। सो यस्तै इस्युजहरू यो हामी निटमा पढ्छौँ। So before reading the essay, we will discuss the question. Who are immigrants? Immigrants are those people who migrate from one country to another country, who live in the host country, maybe because of different reasons, maybe because of job, maybe for job purposes, maybe because of conflicts. As a refugee also, people may move to different countries. So do you think that people living in foreign countries have no identity? So I don't think that they have no identity. Everyone, whether they live in their country or their host country, they have their own identity. So their identity may differ, may be changed, may be in crisis. हैन, मान्छेको पहिचानहरू क्राइसिसमा हुन सक्छ, पहिचानहरू हराउन पनि सक्छ। तर बाहिर जाँदैमा मान्छेका पहिचानहरू गुम्छन्, आफ्नो पहिचान हराउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। Here is a question here. Complete the bubbles with the terms related to identity भन्छ। अब आइडेन्टिटीसँग सम्बन्ध के कुरामा चाहिँ मान्छेको आइडेन्टिटी कुरा जस्तै एथनिसिटीसँग सम्बन्धित आइडेन्टिटी हुन सक्छ, जनजातिको आधारमा, जेन्डरको आधारमा आइडेन्टिटी हुन सक्छ, महिला पुरुष तेस्रो लिङ्गी। नेपालमा पनि थुप्रै तेस्रो लिङ्गी मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई एउटा पहिचान चाहियो, तेस्रो लिङ्गीको हामीलाई नागरिकता दिनु पर्यो, त्यो एउटा आइडेन्टिटी भयो। रिलिजनको आधारमा हिन्दुइजम, बुद्धिज्म, क्रिस्चियनिटी, इस्लाम हैन, जियोग्राफीको आधारमा हिमाली, पहाडी, तराई यस्तो भने जस्तै। नेसनालिटी अब नेपालीज, इन्डियन, चाइनिज, कल्चरको आधारमा, ल्याङ्ग्वेजको आधारमा, कास्टको आधारमा। So there may be identity on the basis of different aspects. Okay, I discussed that. Now let me discuss about the novel. What is the novel? हामीले जुन अहिले पढ्यौँ यो लेसन पढ्दै युनिट पढ्दैछौँ, युनिटमा चाहिँ हाफ अ लाइफ भनेर नोभल छ। त्यो नोभलको रिभ्यू दिएको चाहिँ यही। There is a review of Half a Life, novel written by 𝗵𝗺 नैपाल। 𝗵𝗺 नैपालको एउटा नोभल छ हाफ अ लाइफ। त्यो नोभलको रिभ्यू दिएको छ, त्यो रिभ्यू हामी पढ्नुपर्ने छ। त्यो पढ्नुभन्दा पहिला, so what is the novel about? Half a Life is a novel written by 𝗵𝗺 नैपाल in 2001. The novel revolves around the story of Willie Somerset Chandran. Willie Somerset Chandran is the protagonist of this novel, or main character of this novel. So whole story revolves around his actions, उसैको गतिविधि, उसैको क्रियाकलाप वरिपरि नै स्टोरी छ। यो के अरे नोभल छ। Whose father is a Brahmin from a Hindu caste system and his mother is a Dalit. So Willie Somerset Chandran is the son of Brahmin father and Dalit mother. Willie's middle name Somerset comes from
the name of an English writer called Somerset Maugham. Somerset Maugham एउटा ब्रिटिश राइटर, इङ्ग्लिस राइटर हो. Somerset Maugham को नामबाट चाहिँ उसको मिडल नेम चाहिँ फर्म भएको छ. विली एउटा फर्स्ट नेम भयो, चन्द्रन लास्ट नेम भयो. Somerset is what middle name that comes from an English writer, Somerset Maugham. So who had visited Willie's father in a temple once? एकपल्ट विलीको फादरलाई टेम्पलमा उसको यो राइटरले भेटेको थियो. विलीको फादर चाहिँ अब ब्राह्मण भएको नाताले he used to work in the temple. Willie has a strained relationship with his father and decides to leave India so as to go and study in London, England. Actually, Willie doesn't have good relation with his father. So maybe because of being mixed race also. मिक्स रेस भएको नाताले पनि विलीको सायद आफ्नो बुवासँग राम्रो रिलेसन नभएको हुन सक्छ, किन उसको बुवाले एउटा दलितसँग बिहे गरे. त्यसपछि विली अब नन दलित भयो न अब ब्राह्मण भयो. त्यो मिक्स रेस खालको जुन भएपछि सायद उसको सम्बन्ध बुवासँग राम्रो भएन. सो he wanted to live in India and go to in London for the purpose of study and live there. He lives the life of a poor immigrant while in London, but later writes a book and manages to publish it. Our London बस्ने क्रममा उसले as an immigrant, he has to face a lot of problems here. He does not enjoy all the benefits that British people were enjoying. However, उसले आफ्नो त्यहाँ चाहिँ नयाँ खालको पहिचान त्यहाँ भेटाउने प्रयास गर्छ, खोज्ने प्रयास गर्छ. उसले स्ट्रगल गर्छ. उसले केही किताबहरू पनि लेख्छ हैन. सुरुमा त्यो किताबहरू सफल नभए तापनि it becomes somehow successful. Later he gets success to publish them. The publishing of his book leads to Willie receiving a letter from a fan called Anna. Annaसँग उसको भेट हुन्छ, उसको फ्यानसँग भेट हुन्छ त्यो बुक मार्फत नै. जब उसले बुक पब्लिस गरेपछि उसको फ्यान, the book of fan Annaसँग भेट हुन्छ, who admires the book and wants to meet Willie. Anna and Willie fall in love, and Willie goes back with Anna to her homeland in Africa. The novel ends with Willie leaving his 18-year stay in Africa and going to live with his sister in Berlin. अब अन्ना र विली बीच उनीहरूको सम्बन्ध भेटघाट बढ्दै गएको छ, उनीहरूको सम्बन्ध बढ्दै जान्छ, उनीहरू बिहे गर्छ. त्यसपछि अन्नासँग अफ्रिका जान्छ विली. अफ्रिकामा गएर उनीहरू 18 वर्ष त्यहाँ बस्छ. 18 वर्ष बसेपछि पनि विलीलाई के फिल हुन्छ, मैले अफ्रिका आएर पनि उले चाहिँ आफ्नो पहिचान, आफ्नो जुन आफूले जे कुरा खोजेको, मनले जे कुरा मागेको त्यो कुरा नपाएको होला फिल भएपछि ऊ आफ्नो सिस्टर जो बर्लिनमा बस्छ, एउटा जर्मन केटोसँग सिस्टरको बिहे भएको हुन्छ र त्यही बर्लिनमा चाहिँ उसको चाहिँ त्यहाँ बसाइ हुन्छ. त्यहाँ जान्छ भनेको आफ्नो श्रीमतीसँग डिभोर्स गरेर सेपरेट भएर he goes to Berlin. और यो चाहिँ मैले सर्टमा मैले बताएको यो चाहिँ नोभलको बारेमा हो. The book was written by the author to explore the life of an immigrant living in London and how they come to adapt to their circumstances. अब यो बुक चाहिँ त्यही हो, लन्डनमा बस्ने इमिग्रेन्टको लाइफ स्टाइल चाहिँ कस्तो छ, अथवा एउटा एज एन इमिग्रेन्ट मान्छेले कस्तो जीवनशैली चाहिँ झेल्नुपर्छ, कस्तो आइडेन्टिटी क्राइसिसहरू भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो नोभलमा छ. The author also wanted to explore how this can lead to a prosperous future and even allow one to fall in love. The novel was received well by critics and fans alike. In fact, The Observer commented that V.S. Naipaul is without peer and is a fine writer. Actually, this novel became so popular, it got a lot of positive remarks from the fans. The novel was long listed for the Man Booker Prize. Booker Prize को लागि पनि यो चाहिँ धेरै लामो समयसम्म लिस्टमा परेको थियो. Okay, so I would like to discuss the plot at first. Okay, let me discuss the plot. How is the plot a bit in detail? अलि हल्का डिटेलमा यो प्लट म बताउन चाहन्छु. You have already come to know that Willie Somerset Chandran is the protagonist of this novel. यो नोभलको मेन क्यारेक्टर protagonist भनेको Willie Somerset Chandran. So this novel is set in India, London, an unnamed African country that is likely Mozambique. So it is not clearly mentioned in the story, in the novel. However, this novel is set in 3 countries: India, London or Britain, and unnamed African country, maybe Mozambique, and briefly in Berlin as well, 4 countries. So Half a Life is the story of a man who spends 2 decades in search of life he can call his own. So this novel deals with such a character who is looking for his own identity, who is looking for his own name,
जो आफ्नो एउटा पहिचान आफ्नो जिन्दगी एउटा लाइफ खोजिरहेको छ त्यो मान्छेसँग चाहिँ सम्बन्धित छ यो फिक्सन विली समरसेट चन्द्रन वाज born to an educated father who rejected materialism and ambition and instead married a poverty-stricken woman who later gave birth to Willie. So Willie was born from a rich father and poor mother. His father was a very wealthy, educated father, but he rejected materialism. He rejected this physical world. Your physical world is सांसारिक मोह, यो सारा सम्पत्ति भनेको केही होइन. यो मान्छेमा इच्छा चाहना हुनुहुन्न, एम्बिसन हुनुहुन्न भन्ने सोच राख्ने उसको बुवा र एउटा दलित एउटा गरिब उसको आमासँग उसको बुवाको बिहे भएपछि विली समरसेट चन्द्रन was born. The story begins with Willie questioning his father about his middle name Somerset. So when Willie grew up, he asked his father why his middle name was Somerset. यो समरसेट मिडल नेम कहाँबाट आयो भनेर उले बाउलाई सोध्दाखेरि बाउले के भन्छ while when dissecting his full name Willie discovers that his middle name came from a famous British writer र उसको बुवाबाट उले के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि यो मिडल नेम चाहिँ एउटा फेमस ब्रिटिश राइटरबाट आएको रहेछ समरसेट मौगामबाट आएको रहेछ who once visited his father. His first name is of a Christian nature. अब विली जुन नाम छ यो फर्स्ट नेम यसो सुन्दा यसो हेर्दाखेरि यो क्रिस्चियन नेचरको छ. अब मिडल नेम अब राइटरको एउटा ब्रिटिश राइटरबाट आएको छ समरसेट मौगामबाट. अब लास्ट नेम हेर्ने भने चाहिँ मात्रै त्यो एन्सेस्ट्रल रुटसँग मिल्छ है. हिज लास्ट नेम रिभिल्स हिज ब्लेन्डेड एन्सेस्ट्रल रुट. चन्द्रन हैन यो चन्द्रन चाहिँ उसको अब बाउ अब चाहिँ ब्राह्मण उसको आमा दलित त्यो ब्राह्मण र दलित एउटा मिक्स खालको चाहिँ नेम चाहिँ चन्द्रनमा पाइन्छ भनेको उसको चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यही हो भन्ने पहिचान इभन नाममा पनि छैन. Whether he is Christian or Hindus, or whether he is Dalit or Brahmin, whether he is Indian or something like that, there is no clear-cut identity of the central character himself. This knowledge leaves Willie looking for a heritage of which he can be proud, a whole existence as opposed to a half. So because of this situation, he looks for his heritage. He looks for his identity. He doesn't want to live a half life. आधा जिन्दगी जिउन चाहन्न. म को हो, मेरो अस्तित्व के हो, म के कुरामा चाहिँ म आफूलाई प्राउड फिल गर्न सक्छु. He is looking for that. Willie Somerset Chandran, the son of Brahmin father and Dalit mother, is the main character of this novel. He is frustrated by his divided parental identity. He is frustrated, he is depressed by his divided identity of his parent. His father is Brahmin, his mother is Dalit, and who is he? म को जुन divided जुन parental identity छ, he is frustrated with that. And this realization suggests him to dream of his own distinct identity. जब उसलाई यो थाहा हुन्छ म न दलित हुँ न ब्राह्मण हुँ यो थाहा पाएछ मैले छुट्टै एउटा चाहिँ पहिचान बनाउनुपर्छ. I have to make distinct type of reality, distinct type of identity भन्ने उसलाई फिलिङ हुन्छ. He is different from the rest of his family in a sense that he feels insecure about himself. He doesn't feel secure about himself. He doesn't know who he is. He doesn't have his own identity. That's why he feels that he is different from the rest of his family. अब यहाँ question comprehension मा question छ. The first question is how is Willie Chandran different from the rest of his family? यो भन्दा in a sense that he feels insecure about himself and his identity भन्दा हुन्छ. And who is the main character of this story, this half a life? How is he described? भन्दा यही Willie Somerset Chandran यही paragraph लेखेको हुन्छ. यसलाई मैले हाइलाइट गर्दिएँ. Next, Willie knows his mother's social and financial status is on the bottom stage of society's economic ladder. So when Willie comes to study the social status of his mother, financial status of his mother, he comes to know that his mother's social or financial status is at the bottom level. एकदमै पिबमा एकदमै तल्लो यस्तो एकदम गरिब भएकोले थाहा पाउँछ कि. And he is ashamed of the fact. यो कुराले उसलाई ashamed फिल हुन्छ. ऊ आफ्नो आमाको पहिचान बोकौँ भने अब आमा एकदमै तल्लो दर्जाको दलित वर्गको अथवा चाहिँ गरिब पनि भयो आमाको पहिचान उसलाई मन परेन. Subsequently, his survival instinct leads him to a fantasy world. यसले गर्दा उसलाई एकदमै के त इमेजिनेटिभ बनाउँछ. अब म कस्तो खालको चाहिँ लाइफ जिउने मेरो पहिचान के हो. He begins to imagine that way, one in which he pretends to be someone he isn't. उसले यस्तो अब प्रिटेन्ड गर्छ कि म यो होइन someone he doesn't need to be embarrassed by. यस्तो उसले चाहिँ इमेजिन गर्छ मलाई यस्तो इम्बेरेसमेन्ट फिल नहोस्, असेम फिल नहोस् होइन. म को हो भन्दाखेरि लाज मर्दो फिल नहोस् त्यस्तो पहिचानको खोजीमा हो चाहिँ. तर ऊ आफूलाई थाहा हुँदैन वाट इज द्याट. ऊ के आफूलाई के भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ आफूले अब सेमफुल
feel गर्नु पर्दैन. He doesn't know that, but he is looking for such type of identity. This deception becomes an everyday occurrence for Willie as he weaves quite a tangled web of lies about who he is and where he comes from. उसले यही कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ हरेक दिन हर पल उसले ढाँटिरहेको हुन्छ, झुटो बोलिरहेको हुन्छ, आफ्नो घर कहाँ हो, म को हुँ. He keeps on lying about it. His hatred for his partial existence and for his parents drives Willie to leave the nest in search of himself. उसलाई आफ्नो बाबु आमाको पहिचान मन पर्दैन, त्यो मिक्स्ड ब्लेन्डेड हुनु पनि उसलाई मन पर्दैन हैन, आधा आधा हुनु, पार्शियल हुनु, हाफ अ लाइफ उसलाई जिउन मन छैन. त्यही भएर ऊ त आफ्नो गुड छोड्न चाहन्छ. He wants to leave his nest means he wants to leave India. He wants to leave his motherland. He wants to source his identity somewhere out of India. So Willie leaves his motherland, India, in search of himself and imagines a world where his past could not haunt him and live a life pretending to become he is not. ऊ यस्तो लाइफ जिउन चाहन्छ जहाँ चाहिँ उसको पास्टले उसलाई हन्ट, उसलाई चाहिँ पीडा नदियोस्, जुन विगतले उसलाई चाहिँ टर्चर नदियोस्. He wants to live such type of life, going away, far away from his homeland, from his native land or India. So here is a question. Question number C says that why does Willie leave India? Willie leaves India in search of himself, in search of his identity, because he wants to live away from all these past phenomena. He wants to forget his past identity. That's why he leaves India. Willie first goes to England to study in the 1950s, hoping to find himself there while he's studying literature and becoming a writer. So at first, the first country that he visits, he leaves India and goes to is England. England जान्छ 1950 मा. त्यहाँ गएर उसले चाहिँ English literature लिएर पढ्छ, writer बन्न चाहन्छ. Instead, he finds himself trapped in uncertainty, uninterested in neither his studies nor making any effort to better himself. Rather, he doesn't find identity there as well. He finds himself trapped there in uncertainty, in uninterested in neither in his studies, not making any effort to better himself. The life living in England as immigrant is not easy as he supposed earlier. He enters into the world which is completely a foreign one. When he reaches there, he immediately realizes that he is worse than a child in English. So when he reaches England, he feels that he is no better than child in English. His English was not sufficient to communicate with the people there. त्यहाँ बस्दाखेरि उसलाई चाहिँ English medium पढेको भए तापनि worse than a child in English society. Though he is well educated, schooled in English language and literature, and there is no one to help him. ऊ English language उसले पढेको भए तापनि उसलाई त्यहाँ गएपछि कस्तो फिल हुन्छ, English उसले केही नजानेको उसलाई फिल हुन्छ है. Willie, who has had very little experience with sexual liberations, enters into intimate affairs with women who are already involved with his friends. अब ब्रिटेनमा गएर ब्रिटेनको लाइफस्टाइल त इन्डियाको लाइफ त्यहाँ छैन. त्यहाँ त मान्छेहरू चाहिँ एकदम फ्री छ. They are free to what sexual activities as well. So Willie, who had no or little experience with sexual liberations, after going to England, he enters into intimate affairs with women who are already involved with his friends. ऊ यस्तो उसले केटी मान्छेसँग साथी आफ्नो फ्रेन्डसिप गर्छ भने जो आफ्ना साथी केटा साथीका गर्लफ्रेन्डहरूसँग उसले अफेयर राख्न थाल्छ. He begins to keep affair with those women who were already engaged with his friends. भनेको इभन उसले चाहिँ त्यो गर्लफ्रेन्ड बनाउने क्रममा पनि अथवा महिलाहरूसँग इन्गेज हुने क्रममा पनि आफ्नै छुट्टै उसले चाहिँ गर्लफ्रेन्ड बनाउन सक्दैन. अर्काको गर्लफ्रेन्ड अरूको भनेको उसँग गर्लफ्रेन्ड बनाउने त्यो खालको पहिचान पनि he is not able to make. Okay, so actually why he engaged with the women, the reason is that he hopes to educate himself in the art of lovemaking. He wants to know the process of making lovemaking के हो, what is lovemaking, कसरी lovemaking गर्छ. इन्डियामा त lovemaking is not much popular. त्यहाँ त्यो सिक्न चाहन्छ. However, each experience leaves him even more unfulfilled than the last one. The more experience he gains, the more unfulfilled he feels at last. उनी जे काम गरे पनि जे एक्टिभिटिजमा इन्गेज भए पनि उसलाई लास्टमा अनफुलफिल्ड हैन नै फिल हुन्छ. आफ्नो आइडेन्टिटी लस भएको नै फिल हुन्छ. His visitations with prostitutes carry the same results. So Willie also writes a book and manages to publish it, but he turns out to be an unsuccessful writer.
उसले बुक लेख्छ त्यहाँ पब्लिस पनि गर्छ but he does not become successful there. His failure to meet his expectation forces him to abandon his ambition and lives a life in despair. So he begins to live his life in hopelessness. In the course of time, त्यही बेलामा उसको जिन्दगी एकदम होपलेस भइरहेको बेलामा एकदम स्याड भइरहेको बेलामा he received a letter from his fan अन्ना. एउटा अन्ना भन्ने एउटा केटीले उसलाई चिठी पठाउँछ, वो फ्यान हो, त्यो बुकको फ्यान हो. अ मिक्स्ड पोर्टुगिज एन्ड ब्ल्याक अफ्रिकन गर्ल. अन्ना पनि प्योरली ऊ पोर्टुगिज पनि होइन, अफ्रिकन पनि होइन. सी इज born out of Portuguese and black African. She is very much influenced by his book and admires it. As time passes, they fall in love with each other. उनीहरू एक आपसमा भेटघाट गर्छन्. चिठी पठाउँछ अन्नाले, मलाई तपाईको बुक एकदम मन पर्यो भन्छ. यसरी किताबको कुरा गर्ने क्रममा उनीहरूको भेटघाट हुन्छ. भेटघाटपछि दे fall in love with each other. उनीहरूको माया प्रेम बस्छ. भनेको अब अन्ना एन्ड विली समरसेट चन्द्रनको माया प्रेम सुरु भयो यहाँ. Willie eventually follows Anna to his Portuguese colony of Mozambique in Africa, as he feels he could get there in Africa and that he is looking for. अब युकेमा अब इङ्ल्यान्डमा बस्दा बस्दा उसले सोचेको जस्तो उसले लाइफस्टाइल त्यहाँ जिउन पाएन, उसले खोजेको पहिचान पनि पाएन. अब उसलाई के फिल हुन्छ पक्कै पनि अब अन्नासँग अब यदि अफ्रिका गयो भने कतै त्यहाँ पो मैले खोजेको जिन्दगी पाइन्छ कि, त्यो भनेर विलीले त अब चाहिँ अन्नासँग बिहे गरेर मोजाम्बिक जान्छ. मोजाम्बिक इज द पार्ट अफ अफ्रिका, जुन मोजाम्बिक चाहिँ पोर्चुगलको एउटा त्यति बेला चाहिँ कोलोनी थियो. इट वाज अन्डर द कन्ट्रोल अफ पोर्चुगिज. ओके, सो विली फलोज अन्ना टु अफ्रिका फ्रम लन्डन. In this way, he travels to London from India and to Africa from London. He lives in Africa and settled down with Anna for 18 years. 18 वर्षसम्म आनासँग ऊ इन्डियामा के अरे अफ्रिकामा बस्छ. That said, he remains unsatisfied with his life even in Africa. Even the life in Africa was also not satisfactory. ऊ इन्डियामा हुँदा पनि उसलाई लाइफसँग satisfied थिएन. लन्डन गयो, he was not satisfied there. From there he went to Africa, he was not satisfied there as well. Some nasty conflicts arises in their relationship, leading them to the condition of separation from each other. So the couple makes their home there for 18 years. उनीहरूले त्यहाँ घर बनाउँछ, सेटल हुन्छ है. Living among an eclectic or heterogeneous population. त्यहाँ त विभिन्न खालका मान्छे त्यहाँ बस्थे. Heterogeneous people, different background का हैन. Or people with whom they manage to coexist. ती विभिन्न background भएका, विभिन्न जाति भएका मान्छेसँग 18 वर्षसँगै बस्ने बस्यो हैन. विली चन्द्रन सँगै बस्यो. Much as the civil war that has befallen Mozambique during his time, there the same conflict resides within Willie's relationship with Anna. त्यही बेलामा के मोजाम्बिकमा चाहिँ सिभिल वार सुरु भयो. जसरी त्यो होम वार सिभिल वार सुरु भयो त्यस्तै खालको सिभिल वार होम वार अब यो विली र अन्नाको रिलेसनमा त्यो वार सुरु भयो. The relationship between Anna and Willie began to be colder. Willie revisits his former habit of sleeping with prostitutes. Willie को के बानी थियो, that लन्डनमा बस्दाखेरि उ prostituteसँग जाने, prostituteसँग सुत्ने जुन बानी थियो, त्यो बानी उसले अफ्रिकामा गएर पनि उसले रिपिट गर्छ. But he remains unfulfilled and unsatisfied with his life and feels powerless to escape its confines. उसको जुन त्यो युकेमा अथवा लन्डनमा हुँदा उसले गरेका जुन ह्याबिट उसले जुन रिपिट गरेपछि उनीहरूको सम्बन्धमा चाहिँ कोल्डनेस आउँछ र सम्बन्ध उनीहरूको बिग्रिन्छ. यो सम्बन्ध बिग्रेपछि आफ्टर द सेपरेसन विली मुभ्स टु बर्लिन वेयर हिज सिस्टर सरोजिनी, द नेम अफ विली सिस्टर सरोजिनी, जो चाहिँ जर्मन केटोसँग बिहे गरेर बर्लिनमा बसेको हुन्छ. यो उसको भने उसको बहिनी पनि चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ जर्मनसँग पुगेको हुन्छ. त्यो बर्लिनमा चाहिँ अब आफ्नो बहिनीसँग बस्नु भनेर 18 वर्षको सम्बन्ध जुन छ अन्नासँग सम्बन्ध, त्यो सम्बन्धलाई तोडेर विली चन्द्रन गोज टु जर्मन. त्यहाँनिर चाहिँ अब स्टोरी एन्ड हुन्छ. Now let me discuss what are the main issues raised in the novel. यहाँ एउटा क्वेसन छ, लास्ट क्वेसन. के क्वेसन छ भन्दा चाहिँ what is the central issue of issue Nepal has raised in the novel. यो नोभलमा रेज गरेको सेन्ट्रल इस्यु के हो, मेन इस्यु के हो त, त्यो कुरा चाहिँ म डिस्कस गर्छु यहाँ पोइन्ट वाइजमा. सबभन्दा पहिला यसको मेन इस्यु हो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड. दिस नोभल deals with family background. Family background is a huge theme in the novel. We primarily see its importance at the beginning of the book. बुकको सुरुवातदेखि नै यो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको कुरा यसमा हामी पाउँछौँ. When the book is focused on Willie Chandran's dad and his earlier life. Willie Chandran's dad was a part of Brahmin heritage and had a family that was high ranking in the government.
विली चन्द्रनको बुवा चाहिँ ब्राह्मण जातिको, अलि ब्राह्मण जाति भन्दै हिन्दू कल्चरमा अलिकति ठुलो मान्छे मानिन्छ, हाई र्याङ्कको गभर्मेन्ट अफिसर थियो, which would have secured him an easy job. हैन, राम्रो थियो पहिला उसको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड राम्रो थियो विली चन्द्रको बुवाको पहिला. However, he rejects that family background because he doesn't want to define him and his life. He decides to marry a poor woman who is from a low caste, which leads to the family background that Willie has. र उसले जुन फ्यामिली हाई र्याङ्कको जुन फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड थियो त्यो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ विली चन्द्रको बुवाले रिजेक्ट गर्छ. ऊ सिम्पल लाइफ जिउन चाहन्छ, एउटा गरिब जस्तै लाइफ जिउन चाहन्छ. महात्मा गान्धीको प्रिन्सिपलबाट हि इज इन्फ्लुएन्स्ड, त्यही भएर उसले एउटा गरिब दलित महिलासँग बिहे गर्छ. त्यही भएर अहिले जुन जीवन अहिले विलीले जिइरहेछ नि त्यो जीवन अहिले उसको बुवाले पनि जिइरहेछ है. So actually Willie doesn't like, Willie is constantly ashamed of his family background and what his father did, which affects him by creating hostility between him and father. यही कारणले बाउ छोराको सम्बन्ध राम्रो छैन हैन. बाउको पहिलाको जिन्दगी एउटा सफिस्टिकेटेड एउटा राम्रो भए तापनि बाउकै कारणले गर्दा छोराले अहिले चाहिँ लो लेभलको जिन्दगी जिउनु परेको कारणले रिलेसन बिट्विन फादर एन्ड son is not good. This family background also makes Willie want to flee India. India छोड्नको कारण यो पनि हो, which does by going to India, London on a scholarship. Throughout the entirety of his college stay, Willie makes up his family background. ऊ त्यहाँ कलेजमा लन्डनमा बस्ने बेला उसले चाहिँ आफ्नो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड बनाइराख्छ. He doesn't have clear or similar family background. यहाँ इन्डियामा हुँदाखेरि पनि he rejects Indian family background. In London also he keeps on making his family background. उसले हरेक पल्ट झुटो बोल्दै आउँछ, मेरो यस्तो उस्तो भनिरहेको हुन्छ. He makes up his family background because he's scared of his true family background. This not only creates instability in his character, but it makes him constantly nervous at the thought of maintaining all the lies he has created. आफैले बोलेको झुटोलाई मेन्टेन गर्न पनि उलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ. द्याट्स व्हाई ही कन्स्टेन्टली फिल्स नर्भस. यो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डसँग सम्बन्धित कुरा हो. अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो स्टोरी अथवा फिक्सनको चाहिँ मेन इस्यु भनेको चाहिँ आइडेन्टिटी. हामीलाई चाहिने यो अहिलेको जुन आर्टिकलसँग सम्बन्धित भनेको पनि आइडेन्टिटी हो. सो आइडेन्टिटी इज अ ह्युज थिम इन द बुक and can be found represented throughout almost every chapter in the novel. यो हरेक च्याप्टरमा हामी यो आइडेन्टिटीको इस्यु पाउँछौँ. आइडेन्टिटी इज द रिजन विली चन्द्रन्स फादर रिजेक्टेड हिज ओन फ्यामिली. त्यही आइडेन्टिटीको कारणले गर्दा विली चन्द्रनको फादरले आफ्नै फ्यामिलीलाई रिजेक्ट गर्छ एन्ड म्यारिड अ वुमन अफ लो कास्ट. ही वान्टेड टु डु समथिङ वर्थवाइल इन द कन्ट्री. केही नयाँ कुरा, नयाँ आइडेन्टिटी बनाउन चाहन्छ कि होइन. ऊ एउटा पहिला धनाढ्य थियो, एउटा राम्रो अफिसर थियो, ठुलो अब ब्राह्मण भनेर सबैले मान्थ्यो. ऊ नयाँ पहिचान बनाउन चाहन्छ, एउटा नयाँ काम गरेर केही महत्त्वपूर्ण काम गरेर सोसाइटीमा उदाहरण बन्न चाहन्छ हैन. त्यसकारण त्यो भनेको पनि एउटा सर्च फर द न्यू आइडेन्टिटी भयो. सो वी लाइक फलो द independence movement and thus create a new identity for himself. Willie wants to create a new identity for himself as well and escapes his home in India to get rid of the identity of his childhood and was polluted by his father's actions. र विली चन्द्रन चाहिँ आफ्नो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको जुन आइडेन्टिटी छ, उसको बुवाले बनाएको जुन आइडेन्टिटी छ त्यसलाई ऊ चाहिँ भुलेर नयाँ आइडेन्टिटी बन्छ. He wants to make new identity. That's why he plans to leave India and settles in England. Okay. So he lies about later on London. Willie tries to make a new identity in the university. University को नयाँ उसले आइडेन्टिटी बनाउन त्यहाँ प्रयास गर्छ. He lies about his family, that of his fathers, and says that he is from an ancient Christian settlement in India. उसले चाहिँ लन्डनमा गएर के भन्छ, म चाहिँ क्रिस्चियन हो हैन, त्यहाँ चाहिँ धेरै पहिलादेखि क्रिस्चियनहरू चाहिँ इन्डियामा बस्थे, त्यो क्रिस्चियन ओरिजिनको मान्छे हो भनेर आफ्नो पहिचान उसले चाहिँ ओरिजिनल पहिचानलाई गुमाएर उसले आफूलाई क्रिस्चियन भन्न रुचाउँछ के अरे इङ्ल्यान्डमा गएर. Willie does this to separate his identity from that of his fathers. Actually, he wants to be free from his father's identity. He also engages in sexual adventures to once more form a sense of confidence in his identity and distinguish the differences between him and his father. उसले आफ्नो बुवा र ममा के फरक छ देखाउन पनि he engages in sexual activities in England. उसले आफ्नो साथीका गर्लफ्रेन्डहरुसँग रिलेसन उसले राख्छ यसरी. Finally, we also see the theme of identity in Anna. जुन आनाको मा पनि हामीले आइडेन्टिटीको चाहिँ इस्यु हामी पाउँछौँ. Anna Willie, when they moved to Anna's state house in Portuguese colony in Africa, both of them lived there for many years, for 18 years, trying to form new identities. दुवैजनाले त्यहाँ छुट्टै आफ्नो पहिचान बनाउने प्रयास गर्छ for themselves and change their perspective on who they are. At the end, both feel as if they have not created new identities and must go on separate paths to once more
find themselves. लास्टमा के हुन्छ आफैले अब दुवैले आफ्नो पहिचान भेट्न सकेपछि दुवै के हुन्छ आफ्नो बाटो लाग्छन्. अर्को थीम भनेको सेक्सुअल फ्रिडम डिजायर चाहिँ यसमा सेक्सुअल फ्रिडम कुराहरु पनि छ. सेक्सुअल फ्रिडम इज अ लार्ज पार्ट अफ द नोभल that manifests itself while the book takes place in England as well as when the book takes place in Africa. England मा पनि अफ्रिका पनि यो सेक्सुअल फ्रिडम कुराहरु आउँछ. It is an important part of how Willie Chandran changes throughout the book and develops as a character. In London, he had sexual freedom. He never had back at home. घरमा नभएको कुरा उले त्यो लन्डनमा गएर उले फेस गर्छ, एक्सपिरियन्स गर्छ. And wants to use this freedom to eradicate his self-doubt. Willie goes through many different adventures, starting with पर्सी काटो's girlfriend. उले सबभन्दा पहिला पर्सी काटोको क्लासमेट एउटा कलेजमा सँगै पढ्ने क्लासमेटको गर्लफ्रेन्डसँग उले रिलेसन राख्छ हैन. He often goes for girlfriends of his friends and finds it hard to get a girl on his own. उले आफ्नै गर्लफ्रेन्ड चाहिँ बनाउन सक्दैन है. त्यो पनि एउटा उसको weakness भयो. Eventually his sexual frustrations lead him closer to hiring a prostitute, and his inexperience further mentally drains him. However, he does find Anna and is able to comfortably express himself sexually when he is with her. हैन पछि उसको आनासँग भेट हुन्छ. After staying in Africa for a while, Willie's passion for Anna fades. उसको आनासँगको जुन रिलेसन बिस्तारै बिग्रिन जान्छ है. But his sexual freedom well increases. तर उसको सेक्सुअल फ्रिडम चाहिँ बढ्दै जान्छ. The estate manager shows Willie the places of places. त्यो त्यहाँ अफ्रिकामा बस्दाखेरि त्यो स्टेट म्यानेजरले चाहिँ उनीलाई चाहिँ कहाँ चाहिँ अब सेक्सुअल प्लेजरहरू कहाँ गएर पाइन्छ भने त्यो देखाउँछ, ठाउँ देखाउँछ कि अब त्यो रेड लाइट एरियाहरू देखाइदिन्छ है. अल्दो ही इज अनविलिङ एट फर्स्ट, सुरुमा मलाई त्यो इन्ट्रेस्ट लाग्दैन तैपनि विली इभेन्चुअली फल्स इन्टु दिस सर्ट अफ लाइफ. इट इज अनक्लियर इफ देयर वाज एनी मोटिभ फर विली टु डु दिस अदर देन सेक्सुअल प्लेजर. विली लेटर फल्स इन लभ विथ ग्राका. त्यहाँ एउटा ग्राका भन्ने एउटा महिलासँग उसको चाहिँ लभ पर्छ अफ्रिकामा. अ निडी वाइफ अफ अ न्यू नेबर, एउटा न्यू नेबरको एउटा श्रीमतीसँग लभ पर्छ. एन्ड मेक्स लभ टु हर मेनी टाइम्स. उनीहरूको रिलेसन धेरैपल्टसम्म रिलेसन भएपछि यो सम्बन्ध चाहिँ अब आनाले थाहा पाइसके पछाडि दिस सेक्सुअल फ्रिडम एन्ड डिजायर इभेन्चुअली टियर्स रिलेसनसिप बिट्विन आना एन्ड विली एन्ड देयर म्यारिज एन्ड्स. अब यो भयो, यो प्लेको के अरे स्टोरीको थिम पनि भइहाल्यो. अब म मेन इस्युजहरू मात्रै डिस्कस गर्छु यहाँ. अब यहाँ नाउ रिड द फलोइङ बुक रिभ्यू अफ द नोभल हाफ अ लाइफ यहाँ भनेको छ. आई विल जस्ट डिस्कस हाइलाइटेड पार्ट ओन्ली. अब यहाँ एउटा क्वेसन के थियो भन्दाखेरि नम्बर डीमा व्हाट इज द रेभोल्युसन दैट विली बिगिन टु फिल इन कलेज. जब ऊ कलेज जान्छ, लन्डन जान्छ, उसले कस्तो फिल गर्छ सुरुमा भन्दाखेरि यही चाहिँ ही अल्सो बिगिन्स टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट द ओल्ड रुल्स अफ इन्डिया नो लङ्गर बाउन्ड हिम. व्हेन ही रिचेस इन इंग्लैंड he feels that he is so free. He is not controlled by the old rules. He gets freedom there. Was his for asking. It is a revelation, okay? We are talking about. No one he met in the college or outside it knew the rules of Willie's own place, and Willie began to understand that he was free to present himself as he wished. I am free to do whatever I like. He could, as it were, write his own revolutions. I can write my own revolution. I can write about myself. The possibilities were dizzying. He could, within reason, remake himself. I can remake myself. He could remake himself and his past and his ancestry. म मेरो आफ्नो इतिहास, म आफ्नो पहिचान म आफै बनाउन सक्छु. यो हालको रिभोल्युसन चाहिँ उलाई हुन्छ है. यो क्वेशनको आन्सर यसैमा आउँछ. व्हाट इज द रिभोल्युसन दैट विली बिगिन्स टु फील इन कलेज. व्हेन ही रिचेस इन कलेज or in London, he begins to feel that he is free. He begins to feel that he is not controlled by any traditional rules. He feels that he can create his own history. He can create his own name, own identity. He thinks that he can write his own revolution. Our next question is a question number E. Why does Willie accompany Anna? Willie le किन Anna-लाई किन follow गर्दै अफ्रिकासम्म किन पुग्छ? हामीले अघि नै थाहा पाइसक्यौं. Anna एउटा चाहिँ fan. Anna is the fan of Willie's book, Willie's writing. As a fan, she sends a lot of letters to Willie, and they meet. They fall in love with each other. She behaved as though she had always known him and had always liked him. She was young and small and thin, and she was quite pretty as well. She had a wonderfully easy manner. And what was most intoxicating for Willie was that for the first time in his life, he felt himself in the presence of someone who accepted him completely. Like Willie पनि के फिल हुन्छ, मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम मलाई स्वीकार गर्ने मान्छे मैले पाएँ भन्ने फिल हुन्छ. त्यो फिल भएको कारणले पनि विलीले चाहिँ
अनालाई फलो गर्दै अफ्रिकासम्म पुग्नु कारण त्यो पनि हो एट होम हिज लाइफ ह्याड बिन रुल्ड बाई हिज मिक्स्ड इनहेरिटेन्स यता इन्डियामा हुँदाखेरि उसको लाइफ चाहिँ मिक्स्ड खालको थियो मिक्स्ड इनहेरिटेन्स रुल गरेको थियो होइन बट विथ आना देयर वाज सो टु स्पिक नथिङ टु पुस अगेन्स्ट नो मिसगिभिङ टु ओभरकम नो फिलिङ अफ डिस्टेन्स सो वेन सी डिसाइड्स टु गो ब्याक होम टु हर पोर्तुगिज अफ्रिकन कन्ट्री हि अकम्पनी छ त्यही भएर अनाले चाहिँ आफ्नो फिलिङ बुझेको कारणले उसलाई बुझेको फिल भएको कारणले हि फलोज आना टु अफ्रिकन कन्ट्री पोर्तुगिज अफ्रिकन कन्ट्री अथवा मोजाम्बिक भन्दा हुन्छ ओके नाउ लेट्स गो टु द एक्सरसाइज अब हामी एक्सरसाइज गर्छौँ वी हेभ अ पजल हियर टु कम्प्लिट सो अब यो पजल चाहिँ मैले अब यहाँ एक्सरसाइज यहाँ वर्डहरू म यहाँ लेखिदिन्छु तिमीले अब बक्समा आफैले भर्दाखेरि हुन्छ let me fill these words here okay number 2 मा के छ as is certain to happen कुनै पनि कुरा certain एकदमै certain to happen छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ inevitable भन्छ inevitable यो वर्ड चाहिँ हामीले त्यो नम्बर 2 मा चाहिँ across भन्ने चाहिँ नम्बर 2 मा भन्नु पर्यो please all of you do this exercise inevitable next famous and respected famous and respected को चाहिँ के हुन्छ eminent हुन्छ eminent 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 त्यसपछि नम्बर 6 को a temporary stay लाई चाहिँ के भन्छ सोजन SOJOURN सोजन भन्छ knowing everything यसलाई omniscient 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 त्यसपछि the state of being preoccupied चाहिँ preoccupation भन्छ preoccupation भयो anxious or fearful that something bad will happen नराम्रो हुन्छ भन्ने खालको जुन anxious हुनु चिन्तित हुनु यसलाई चाहिँ apprehensive APPREHENSIV according to the text the word for this meaning is apprehensive a person of mixed white and black ancestry white र black mix भएकोलाई चाहिँ के भन्छ यसलाई चाहिँ म्युलाटो MULATTO हुन्छ according to the text its answer is म्युलाटो okay please all of you fill this in the puzzle now let's go to B now find the meanings of the following words in the dictionary हेरेर यी निम्न वर्डहरुको मिनिङ के हो लेख भनेको छ मेलाङ्कोली भनेको के हो मेलाङ्कोली भनेको चाहिँ के हो भने यसको मिनिङ हुन्छ sadness भन्ने हुन्छ है sadness melancholy refers to sadness okay let me write here all of you note down in your book or copy elusive means difficult to define elusive चाहिँ difficult to कुनै पनि कुरा डिफाइन गर्न गाह्रो हो त्यसलाई हामी elusive भन्छ difficult to define okay अलिकति स्पेस भएन just a minute let me write these meanings here यतापट्टि sadness okay this is your B मा गयो चाहिँ B number फर्स्ट को यो भयो सेकेन्ड को यो भयो अब थर्ड को मोटिभ भनेको चाहिँ कुनै एउटा विषय अ सब्जेक्ट भन्नु त्यसलाई अ सब्जेक्ट JECT अ सब्जेक्ट त्यसपछि डिस्डेन को मिनिङ चाहिँ ह्याट्रिड घृणा भन्ने हुन्छ त्यसपछि फ्याब्रिकेट को मिनिङ चाहिँ अब डिसिभ समन कसैलाई धोका दिनुलाई हामी फ्याब्रिकेट भन्छौँ डिसिभ समन यस्तो मिनिङ हुन्छ फ्याब्रिकेट को त्यसपछि इन्टॉक्सिकेट को चाहिँ के हुन्छ टु एक्साइट टु इन्थुजियाजम भयो त्यसपछि गएको छ रेजेन्टमेन्ट यसको अर्थ हुन्छ डिसलाइक resent means dislike okay so all of you note down in your copy in your book so this is what about number B number B ko okay number C do the bold words in the following sentences have the same pronunciation but a different meaning now ke yo jun bold words dear board of education जुन यो बोर्ड अफ एजुकेसन भन्ने जुन छ नि बोर्ड यहाँ हाइलाइट गरेको वर्ड छ बोर्ड यसको प्रोनाउन्सिएसन र यो अर्को
I am also bored of education को प्रोनाउन्सिएसन एउटै छ यो BOARD बोर्ड यो पनि BOARD बोर्ड प्रोनाउन्सिएसन एउटै छ कतिपय यस्ता वर्डहरु हुन्छ जसको के हुन्छ प्रोनाउन्सिएसन एउटै हुन्छ तर त्यसको मिनिङहरु स्पेलिङ गर्न फरक हुन सक्छ यसमा चाहिँ स्पेलिङ पनि एउटै रहेछ सायद BORD बोर्ड अफ एजुकेसन हुनु पर्ने हो खासमा चाहिँ एनीवे यस्तो वर्डलाई हामी होमोफोन्स भन्छ होमोफोन्स आर द वर्ड्स विथ द सेम प्रोनाउन्सिएसन बट ह्याभिङ डिफरेन्ट मिनिङ्स प्रोनाउन्सिएसन एउटै तर मिनिङ फरक छ स्पेलिङ पनि फरक छ सो फर एक्जाम्पल बोर्ड है यो चाहिँ BORD बोर्ड चाहिँ है BORD बोर्ड यस्तो हुनु पर्यो स्पेलिङ फरक छ बट द प्रोनाउन्सिएसन इज सेम board हैन मिनिङ पनि फरक भयो meat both have similar pronunciation but spellings are different meanings are different so such type of words are called what they are called homonyms such words are called homonyms okay anyway now you have to choose the correct homonyms from the options given here okay now tell me can you bury the box in the back garden bury हुन्छ कि bury हुन्छ पक्कै पनि यसको आन्सर के हुन्छ बढी हुन्छ बढी भने गाड्नु भन्ने हुन्छ हैन बेरी एउटा फल जस्तो भयो बढी यो पनि बढी नै हो यो Alex could not break the branch of tree यो ब्रेक अर्को ब्रेक भयो यो ब्रेक भनेको भाँच्नु भयो हैन यो ब्रेक चाहिँ हुने भयो नेक्स्टमा अब पेन्सिल इज अन द फ्लोर हुज पेन्सिल कसको पेन्सिल यो त हु इज भयो यो हुज पेन्सिल चाहिँ हामी गर्नु पर्यो This one is the correct answer. We have to choose this one. Okay. We have got a very few tasks. You few, this few one is what correct. Few tasks. Some tribes worship their gods before they pray or pray. P-R-E-Y pray or some tribes worship their gods before they pray. You pray, okay? Tribe or the शिकार खेल्नु भन्दा पहिला उनीहरुले worship पूजा गर्छन् यो प्रार्थना गर्ने हैन प्रार्थना गर्नु अगाडि पूजा गर्ने हैन सो jam it हामी jam it भन्छ नि त्यो चाहिँ यो है DAMN jam what a wonderful lesson the professor presented क्लासमा टिचरले पढाउने लेसन हो यो लेसन कम हुनु भन्ने हो okay we have already discussed this comprehension अब comprehension भइसकेको छ यो ABCD EFG कहाँसम्म छ we have already finished आफ्नो भइसकेको छ नम्बर A र B तिम्रो आफैले अब गर्नुपर्ने हुन्छ what kind of divided identity is depicted in the novel half a life how do characters in the novel try to create new identities for themselves कसरी नयाँ आइडेन्टिटी चाहिँ क्रिएट गर्ने प्रयास गरेको छ यो मैले अगाडि डिस्कस गरेको पार्टमा हेर्यो भने you may find the answers discuss the similarities between the author and the protagonist in the novel author भनेको VS नयपाल र protagonist भनेको समरसेट चन्द्रन हैन विली समरचन्द्रन बीच के सिमिलारिटी छ यो कुरा हामीले अथरको अलिकति बायोग्राफी खोजेर पनि हामीले चाहिँ पढ्नु पर्यो बिकज अथर हिमसेल्फ वाज इमिग्रेन्ट अथर पनि इमिग्रेन्ट भएर लन्डनमा बसेको एउटा इमिग्रेन्ट भएको नाताले ऊ आफैले पनि रियल लाइफमा यस्ता कुराहरू भएको हुनुपर्छ त्यो कुरालाई हामीले मिलाएर लेख्नु पर्यो अब हामी राइटिङमा जान्छौँ लेट्स गो टु राइटिङ पार्ट स्टडी द जनरल फर्मेट अफ बुक रिभ्यू अर फिल्म रिभ्यू हामीले बुक रिभ्यू फिल्म रिभ्यू कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हामी सिक्छौँ अब हामीले अहिले पढेको यो एउटा बुक रिभ्यू हाफ अ लाइफ एउटा बुक हो त्यो बुक रिभ्यू हामीले पढ्यौँ अब बुक रिभ्यू फिल्म रिभ्यू लेख्ने एउटा टेक्निक हुन्छ द्याट वी हेभ टु फलो इट सो वी आर गिभन टेक्निक्स टिप्स यहाँ बुक रिभ्यू यहाँ चाहिँ इन्ट्रोडक्सन सबभन्दा पहिला इन्ट्रोडक्सन लेख्ने त्यो टाइटल लेख्ने अथर प्लेस अफ पब्लिकेसन पब्लिसरको डेट अफ पब्लिकेसन नम्बर अफ पेजेस टाइप अफ बुक कस्तो खालको फिक्सन हो कि नन फिक्सन हो कि अनि अथरको सर्ट ब्याकग्राउन्ड दिनु पर्यो हु इज द अथर होइन and where is he stands in the genre field of inquiry आदि इत्यादि अनि समरी एन्ड प्लट पनि चाहियो थीम र राइटिङ स्टाइल पनि हुनु पर्यो राइटरको इम्प्रेसन एन्ड इभ्यालुएसन पनि हुनु पर्यो आदि इत्यादि फिल्म रिभ्यू पनि यस्तै हो इन्ट्रोडक्सन विथ टाइटल रिलिज डेट ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन genre स्टारिङ आदि इत्यादि को छ हिरोको स्टारको होइन समरी हुनु पर्यो यसको स्टोरी फेरि एनालाइसिस अफ द प्लट एलिमेन्ट्सलाई एनालाइसिस गर्नु पर्यो राइजिङ एक्सन के हो क्लाइमेक्स के हो अनि क्रिएटिभ एलिमेन्ट डायलग कस्तो छ क्यारेक्टर कस्तो छ कलरहरू कस्तो छ क्यामेरा कलर टेक्निकहरू मोड भयो टोन सिम्बल्स कस्ट्युम्सहरू एनिथिङ यस्ता कुराहरू अनि ओपिनियन आफ्नो विचार सपोर्टेड विथ इक्जाम्पल्स एन्ड फ्याक्ट्स फ्रम द स्टोरी अनि क्रिटिकको ओपिनियनहरू कन्क्लुजनहरू यस्तो कुराहरू पनि हामी उल्लेख गरेर हामीले फिल्म रिभ्यू लेख्नु पर्छ एउटा यहाँ मोडल दिएको छ मैले यहाँ एउटा राखेको छु है
तिमीले आफैले एउटा मोडल आफैले लेखा पनि हुन्छ राइट अ रिभ्यू अफ अ बुक फिल्म यु हेभ रिसेन्टली रेड अर वाच आफैले हालसालै पढेको तपाईले लेखेको कुनै एउटा किताब के मुभीको बारेमा एउटा रिभ्यू लेख यहाँ चाहिँ मैले 3 इडियट्स भन्ने मुभीको एउटा रिभ्यू लेखेको छु है यहाँ कास्ट डाइरेक्टर प्रोड्युसर म्युजिक कोरियोग्राफर रनिङ टाइम भनेर सो यु मे गो थ्रु इट योरसेल्फ एन्ड यु मे राइट सिमिलर रिभ्युज एउटा रिभ्युज एउटा बुक रिभ्यू एउटा फिल्म रिभ्यू चाहिँ सबैले लेख्न जान्नुपर्ने हुन्छ है ओके Now I'm moving to grammar section, grammar part much more. Look at the pictures and read the expressions when I say yeah, pictures. Let me just make it a bit larger. Picture you have to attend the meeting tomorrow. Okay, sir. Next person says, what did the principal say? Now that has been reported. He said that we have to attend the meeting tomorrow. You report by how to report the sentences. Sentence report. Okay, so let's study the examples given here. I love the 𝗬𝗺 story films, she said. So I is pronounced here. Love verb. I came a convert back. Love came a convert back. She said I has been changed into she. Love Bhavan has been changed to loved. She said she loved the 𝗬𝗺 story films. अब हामीले के बुझ्नु पर्यो I भनेको फर्स्ट पर्सन हो फर्स्ट पर्सन अकर्डिङ टु सब्जेक्ट सब्जेक्ट सी चाहिँ त्यही भएर सी राखेको हो लभ भवान हो भवानलाई भव टु गर्नुपर्छ बुझ्नु पर्यो I worked as a waiter before becoming a chef he said he had worked I he भयो किन he चाहिँ यहाँ सब्जेक्टको रूपमा he छ I first person भएको फर्स्ट पर्सन अकर्डिङ टु सब्जेक्ट he भयो अनि worked verb to had plus verb. He had worked as a waiter before becoming a chef. I will phone you tomorrow, he said. He said, he will like would phone you like me. You भनेको second person according to object. He phoned me and tomorrow यो adverbial हो यो यसलाई हामीले the next day गर्नु पर्यो. He said he would phone me the next day. She asked, what do you want? उसले सोध्यो तिमी के चाहन्छौ? She asked me what I wanted. He said to me, do you live near here? He asked me if whether I lived near here. Don't be late, I said to Joe. I told Joe not to be late. Don't plan, not to be gone for it. And she said, don't the children like ice cream? You question mother. She was surprised that the children didn't like the ice cream. She was surprised the children didn't like the ice cream. अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यसमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ डाइरेक्ट स्पिचलाई इनडाइरेक्ट स्पिच बनाउँदाखेरि वी हेभ टु मेक 3 चेन्जेस स्पेशली चेन्ज त्यसपछि प्रोनाउन चेन्ज अनि एडभर्बियल चेन्ज चेन्ज भनेको भवान भफाइले भव टु गर्ने भव टुलाई ह्याड प्लस भव 3 इजेमलाई वाज वेयरलाई ह्याड बीन ह्याभ्याजलाई ह्याड स्याललाई शुड विललाई वुड क्यानलाई कुड मेलाई माइट मस्ट छ भने ह्याड टु ह्याड प्लस भव 3 बाइ ह्याड प्लस भव 3 नो चेन्ज मैले यहाँ नो चेन्ज लेख्नु पनि जस्ट अ मिनेट यो ह्याड प्लस भव 3 यहाँ जुन चाहिँ ह्याड प्लस भव 3 त्यसपछि गएर ह्याड बिन प्लस भव 4 त्यसपछि गएर यिनीहरूको छ भने जे छ त्यही नो चेन्ज गर्नु पर्यो हामीले चाहिँ यसमा यो केसमा चाहिँ जस्ट अ मिनेट Okay, had plus verb 3, had been plus verb 4, should, would, could, might छ भने हामीले 10 चेन्ज गर्ने सेम राख्ने had been plus verb 4 had been plus verb 4 राख्ने had plus verb 3 had plus verb 3 राख्ने should, would, could, might भयो should, would, could, might राख्ने अब pronoun change मा फर्स्ट पर्सन आई भयो अकर्डिङ टु सब्जेक्ट सेकेन्ड पर्सन यु भयो अकर्डिङ टु अब्जेक्ट थर्ड पर्सन हि सी इट दे भयो नो चेन्ज गर्ने अब एडभर्बल चेन्जमा दिस भयो द्याट दिस लाइक दोज हियर लाइक डियर नाउ जस्ट लाइक देन टुडे लाइक द्याट डे एस्टरडे लाइक द प्रिभियस डे द डे बिफोर लास्ट नाइट लाइक द प्रिभियस नाइट द नाइट बिफोर टुमोरो लाइक द नेक्स्ट डे अगो लाइक बिफोर द नेक्स्ट डे विक अथवा इयर लाइक द फलोइङ डे फलोइङ विक फलोइङ इयर हेन्स लाइक देन्स दस लाइक सो इन द्याट वे आदि इत्यादि हामीले गर्नु पर्यो Now let's do the exercise, okay? Now let's change the following sentences into a reported speech or indirect speech. My friend said, yeah, I'll go here. She said, while I was having dinner, the phone rang. अब इसको आन्सर के हुन्छ? She said that while
अब I भनेको first person अग्रणी शब्द आईलाई सी गर्नु पर्यो. She said that while she was having dinner, the phone rang. अब यसमा हामीले चाहिँ टेन्स किन गरेनौँ भन्दा यो चाहिँ सिम्पल पास्ट र पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स यसमा छ हैन. यो चाहिँ एउटा टाइम क्लजमा भएको कारणले त्यस्तो केसमा चाहिँ नर्मली हामीले चेन्ज नगर्दा नि हुन्छ. She said that while she was having dinner, the phone rang गर्नु पर्यो. My friend said, where are they staying? अब यो क्वेसनमा छ, यसमा हामीले के गर्नु पर्यो? My friend asked गर्नु पर्यो. My friend asked where they are, like where they were staying. My friend asked where they were staying. My friend asked where they were staying. Jamila said, I travel a lot in my job. You did say third person, but no change, right? Jamila said that I like you, but I love she gonna baro. She said that she traveled about to. She traveled a lot in her job. Myla her job gonna baro. My first person. First person occurring subject. Jamila said that she traveled a lot in her job. She said to me, we'll live in China for 5 years. यसमा के हुन्छ? She said that गर्नु पर्यो. She said that she told me that we first person according to subject तर plural मा चाहिँ they गर्नु पर्छ. They lived verb to भयो, had plus verb. They had lived in China for 5 years गर्नु पर्यो. So she told me that they had lived in China for 5 years. He said to me, do you like ice cream? Number E ma. He said to me, do you like ice cream? अब यसमा चाहिँ he asked me if you like गर्नु पर्यो, like ला liked, if I liked ice cream. He asked me if I liked ice cream गर्नु पर्यो. He asked me if I liked ice cream. They said, hooray, we have won the match. यो चाहिँ एउटा चाहिँ खुशी कुरा हो, एक्सप्लेनेसन हो चाहिँ. यो चाहिँ खुशी कुरा चाहिँ हामी के त एक्सक्लेमेसन they exclaimed गर्नु पर्छ चाहिँ अब. They exclaimed with joy that they had won the match. One lie had won. They had won the match गर्नु पर्यो. They exclaimed with joy that they had won the match. They exclaimed with joy that they had won the match. He said, I had tried everything without success, but this new medicine is great. He said that he had tried everything without success, but of this line but this like that that new medicine was great. Just a minute. He said that he had tried everything without success, but that new medicine was great. Sony said, I go to the gym next to your house. Yes, my Sony said that she went to the gym the following गर्नु पर्यो. the following
your भनेको फर्स्ट पर्सन होस् सेड दैट युज अब चाहिँ टु माई हाउस गर्नु पर्यो टु माई हाउस Sony said that she went to the gym the following to my house next to your house ए भयो यो यसमा नेक्स्ट लाई हामी गर्नु नपर्ने छ किन यो नेक्स्ट को चाहिँ यो नजिक भन्ने अर्थमा प्रयोग भएर छ next to my house Sony said that she went to the gym next to my house यहाँ चाहिँ नेक्स्ट अर्को यो एडजेक्टिभ रूपमा यसमा चाहिँ प्रयोग भएको छ यहाँ नजिक भन्ने अर्थमा नेक्स्ट टु माई हाउस ओके नाउ वी हेभ some more questions. Let me change this. Okay. He said, be quiet after 10 o'clock. Number I number. He ordered to be quiet after 10 o'clock. He ordered to be quiet at 10 o'clock. All right. Okay. He said, I don't want to go to the party unless he invites me. He said that. He said that he didn't want to go to the party unless he invited. अब me भनेको अब चाहिँ फर्स्ट पर्सन अकर्डिङ टु सब्जेक्ट हिम गर्नु पर्यो he said that he didn't want to go to the party unless he invited him गर्नु पर्यो नम्बर के को he told me that he would see you second person me gonna be see me the following day if I met him gonna be he told me that he would see me the following day if I met him meet भनेको भगवानलाई भक्त गर्नु पर्यो me लाई अब first person according to subject or him गर्नु पर्यो now the last one she said that if she were me यदि ऊ म भइरहेको भए she would give up the word अब यसमा चाहिँ टेन्स चेन्ज किन भएन भन्दाखेरि यो चाहिँ इफ कन्डिसनल भएको कारण वी शुड नट चेन्ज द टेन्स she said that if she were me she would give up the word भन्ने भयो okay so in this way we finish this unit also thank you so much all of you keep on practicing thank you all of you